Alors, bonjour, on se revoit pour la deuxième fois dans cette vidéo, au cours de laquelle on va prendre pour la deuxième fois une routine quotidienne. Après avoir terminé les tâches de la cuisine, on passe maintenant à changer les habits. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais changer mes habits. Je change mes habits. يعني نبدل قشي. Je change mes habits. Je change mes habits. J'enlève mes chaussettes. J'enlève mes chaussettes. Je peux dire aussi j'enlève mes sockets. J'enlève mes sockets et j'enlève mon pyjama. J'enlève mes sockets et j'enlève mon pyjama. Mon pyjama. يعني نحي الجوارب تاوعي ونحي قميص النوم ولا كيفاش يقولوا له. Bien sûr, je vais les mettre dans le lave-linge. Je vais les mettre dans le lave-linge. راح نحطهم في آلة الغسيل. ولا je vais les mettre dans la machine à laver. Je vais les mettre dans la machine à laver. Je vais les mettre dans le lave-linge. Voilà, je vais les mettre dans la machine à laver. Après, je choisis mes vêtements. Après, je choisis mes vêtements. يعني نخير واش رايحة نلبس. ولا عندي ديجا لا توني تاعي ولا نقول je mets mes vêtements. Je mets mes vêtements. رايحة ندير لي فيتمون تاوعي نلبس الحوايج تاوعي ولا نقدر نقول je vais me fringuer. Je vais me fringuer ولا je me fringue. شوفوا هنايا نقولوا je me fringue ولا كي نزيد له je vais نولي je vais me fringuer. Je vais me fringuer. يعني هنا راني رايح نلبس. هنا يولي هذا في الانفينيتيف. هذا في البريزون. هذا في الانفينيتيف. باغ اكزومبل هنايا je m'habille. Je m'habille. تولي je vais m'habiller. Je vais m'habiller. Je vais m'habiller. Par exemple, نديرو je mets mes vêtements. Je mets mes vêtements. نولي je vais mettre mes vêtements. هنا c'est très important. لازم كشغل تميتريزيو لا لونغ تاعكم. ماشي لازم تعرفي غير جو مو فرانك ولا تعرف غير جو مو فرانك ونهار تجي تبدل شويه تولي ما تقدرش. دونك هنا الفو سولمون سافوار لا ستركتور ولا المهم لا ستركتور تاع لا فراز باش تعرفوا لو فيرب ا كيل طون il se conjugue. دونك يكونوا عندنا دو فيرب اوتوماتيكمون لو دوزيام se met à l'infinitif. بون قلنا je m'habille, je choisis, je mets. نقدر ثاني نزيد une autre expression je porte. Je porte. يعني نحط je porte quelque chose. Je porte mon pantalon ولا je porte une chemise ولا par exemple je sais pas أنايا تقدر tu portes par exemple une jupe. عندنا un autre verbe هو j'enfile. J'enfile ma robe. يعني هنا كي شغل هنا دو مانيير رابيد كي شغل نحط ثمثم هكذا. j'enfile ma robe. j'enfile ma robe يعني نلبس رابيدمون ما robe. يعني تعلمنا دركا je me fringue. هنا واش نديرو لها je vais enfiler une robe. Je vais enfiler une robe. هنا ما نقدروش نديرو je m'enfile باسكو شغل تولي تلبس فيه روحك. دونك هنايا j'enfile une robe. نقدر par exemple نقولو j'enfile mon pull. J'enfile ma jupe. J'enfile
mon pantalon. دونك فهمنا هنا شحال من فيرب نقدروا نديروه. نوليو دركا نروحو les chaussures et les chaussettes. Après, je mets mes chaussettes. Je mets mes chaussettes. يعني نلبس les chaussettes تاوعي. Après نقدر نقول je mets mes chaussures. Je mets mes chaussures. يعني نلبس صباطي. نقدر نديرو عفسة واحدة أخرى. Par exemple, j'attache bien l'acier de mes chaussures. يعني نربط مليح الخيط تاع صباطي. J'attache bien l'acier de mes chaussures. J'attache bien l'acier de mes chaussures. Bon, واش راح ندير après ça? Il y a une activité importante. هي je mets mes claquettes. Je mets ou là je range mes claquettes sous les escaliers. Je range mes claquettes sous les escaliers. يعني نرتبهم ونحطهم تحت الدروج. Je range mes claquettes sous les escaliers. بون هذا لما عندكمش ان مeuble chaussure ولا هنا نوليو حاجه اخرى. نديرو باغ اكزومبل عندكم ان بورت chaussure. ديرو باغ اكزومبل je range mes chaussures sur le porte-chaussures. لكان عندكم هذيك اللي تحطوا فوقو هكذا نقولوا je range mes chaussures ولا mes claquettes. نهضروا على لي كلاكيت ماشي على لي شوسور. لي شوسور ديجا رانا لابسينهم. دونك je range mes claquettes sur un porte-chaussures. Sur le porte-chaussures. ولا لا عندكم un meuble chaussure كيما الخزانة يتحل وتحطوا dedans. Alors je range mes claquettes dans le meuble chaussures. Je range mes claquettes dans le meuble chaussures. نقدر نعطي لكم هكذا دي زوبسيرفاسيون تقدروا تهضروهم على لي زابي. نقدر باغ اكزومبل نقول انا je dois être très propre. Je dois être très propre. ولا il faut que mes habits soient propres. Il faut que mes habits soient propres. شوفوا هنايا il faut que je sois أنا نهضر على روحي que je sois propre. ولا il faut que mes habits لازم تكون لبسة تاعي il faut que mes habits soient propres. يعني هنا رانا نهضروا على لي زابي تاعنا ومن الاول هضرنا على روحنا. هو سي باغي يعني كي شغل رانا نهضروا على لي زابي تاعنا. نقدروا ثاني نهضروا حاجه واحده اخرى. je dois m'habiller chaudement. Je dois m'habiller chaudement. يعني لازم نلبس سخون. ولا لكن نقولوا سخانه ولا برد ولا نديروا je dois m'habiller convenablement. يعني convenablement يعني اللي والم هذاك الجو اللي رانا فيه. دونك moi j'ai terminé هذه la leçon. Inch'Allah, j'espère bien qu'elle va vous aider à parler couramment et sans difficulté. أنا واش نقول لكم تهلاو في رواحكم. Bon courage, à très bientôt.